नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ जो हमने इन दिनों में देखी है आज और कल में, जिसमें शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी वो हम ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं हमने जिससे जब हम इंडिया को हिट करेंगे तो वो सिर्फ हिंदू आबादी को ही उसमें जो है नुकसान होगा, वही मारे जाएंगे और मुस्लिम्स को कुछ नहीं होगा। इस तरह की कहना चाहिए एक गैर जिम्मेदाराना किस्म की, नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट है उनकी, लेकिन हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा सी पैक के खिलाफ कहा गया है कि बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ब्रिगेडियर आसिम बाजवा साहब ने, उस पर भी हम बात करेंगे। BRT मंसूबा आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली ही उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जाके जो है उसकी इनॉग्रेशन किया है, ओपनिंग की है, उस पर हम बात करेंगे। एक लंबी फहरिस्त जो है कुछ लोगों की पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो भी रिलीज की है, जिसमें हाफिज सईद का नाम है, मसूद अजहर का नाम है, दाऊद इब्राहिम का नाम है और इसी तरह के कुछ नाम हैं। और जाहिर है कि FATF नजदीक आ रहा है तो पाकिस्तान को इस तरह की चीजों पे काम करना है। हम उस बारे में भी बात करेंगे और इसी तरह के मजीद टॉपिक्स, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनका दौरा चाइना जो बड़ा मशहूर हुआ, जहाँ पे उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त वेलकम मिला, हम उस बारे में भी बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन किया है फखर यूसुफजई ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और TV एंकर है इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया फखर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। सबसे पहले फखर हम बात कर लेते हैं जरा FATF की। आपको मालूम है कि इससे मुतालिक आजकल बहुत इंडियन मीडिया भी न्यूज़ लगा रहा है, उनके यहाँ भी बहुत डिबेट्स चल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो एक लिस्ट, लंबी लिस्ट पाकिस्तान ने जारी की है, वो ठीक है, उस पर काम होना चाहिए या पहले ही हो जाना चाहिए था? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू। आपने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आप बात कर रही है, जिस की लिस्ट में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ब्लैक, ग्रे और व्हाइट 3 लिस्ट इनकी होती हैं और इनकी मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस होती हैं। उस हवाले से काम करना पड़ता है आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री को, फॉरेन मिनिस्ट्री को, आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, सिक्योरिटी एजेंसी जिसको कहा जाता है, उनको काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के एक जिसे कहते हैं कि एक ऐसी चीज बनती है जो इंटरनेशनली यानी एक एलिगेशन लगता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को या इस तरह की चीजों को शायद सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे आपको और भी बताता चलूं कि FATF की अगर हम बात करते हैं और FATF अगर वाकई में उस तरीके से काम करता है जिस चीज के लिए बनाया गया है, तो फिर उसमें पाकिस्तान नहीं और बहुत सारे दुनिया के ममालिक आएंगे। मेरे ख्याल में सबसे पहले उसमें इजराइल का नाम, ठीक है, लेकिन उसको किसी किस्म की इस किस्म की चीज नहीं होती। तो मैं इस लिए कह रहा हूं, बल्कि मैं सुबह समीर अब्बास साहब के शो पे था TV9 पे, मैंने उनको भी कहा कि इसको आप एक जिसे कहते हैं कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। हिंदुस्तान अमेरिका को कहता है कि भाई पाकिस्तान को इस तरीके से काबू किया जाता है, तो वो फिर जो दूसरे ममालिक हैं वो सारे एक जिसे कहते हैं कि ये एक मतलब गेम्स होती हैं। मैं यहाँ पे एक और बात भी बता दूं कि मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा उस आउटफिट को जो नुकसान पहुंचाते इंसानी, वो बॉर्डर के इस पार हो, वो बॉर्डर के उस पार। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात करूंगा कि इस किस्म की जो चीजें होती हैं वो नुकसान दे रही होती है उन कंट्रीज को भी, उस रीजन को भी। तो उस हवाले से अगर हम बात करें और हम जिसे कहते हैं कि अनबाइस्ड होकर सोचें, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि वो FATF के ग्रे क्या वो ब्लैक से भी आगे की किसी कोई लिस्ट हो तो उसके अंदर वो मेरे ख्याल स्टैंड करेंगे। तो इस वजह से इसको एक और तरीके से देखा जाता है। अगर इसके अंदर हम इस वक्त देख लें कि ईरान इसके ब्लैक लिस्ट में, अर्दू मुझे ये बताएं कि ईरान ने पिछले अगर उनका 10 सालों का या 15 सालों का डेटा निकाल ले, उनकी एक जंग हुई थी इराक के साथ, वो भी शायद 70 मतलब मिड 70 में जो हुई थी, 8 साल वो जंग चलती रही। उसके बाद
कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप कहते हो कि आपने उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है? इसलिए ब्लैक लिस्ट किया हुआ है कि यूएस को नहीं पसंद हो, या जो भी उनके आपस में मामलात हैं। हालांकि एक वक्त था कि यूएसए के बड़े अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे 1975-78 तक, जब खमनाई साहब की हुकूमत नहीं थी ईरान के अंदर। तो ये सारी चीजें उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से मुझे, आपको या एक आम आदमी को दिखाई जाती है, बिल्कुल ऐसी नहीं। ये मैं बिल्कुल हकीकत पे मबनी बात आपको बता रहा हूँ कि वो मुख्तलिफ, जिसे कहते हैं कि अपने अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज किया जाता है। जिस वक्त भी दुनिया ने फैसला कर लिया आरजू कि हमने इस दुनिया को मतलब जिसे कहते हैं, जिसको हमने दोज़ख बनाया हुआ है, इसको हमने ठीक करना है, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी एक मतलब ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की असलहे की मार्केट है, कौन खरीदेगा फिर असलहा? हिंदुस्तान को जरूरत होगी कि वो 71 बिलियन डॉलर का असलहा खरीदे, पाकिस्तान को जरूरत होगी कि 7-8 अरब डॉलर का वो असलहा खरीदे। वो कहेंगे यार इसको आप यूज करो वहां के लोगों की बेहतरी के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द, जिसे कहते हैं ह्यूमैनिटी, उसके लिए आप यूज करेंगे। आपको क्या करना है? लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न चाइना ये चाहेगा, न अमेरिका ये चाहेगा, न फ्रांस ये चाहेगा, न यूके ये चाहेगा, न कोई और मुल्क ये चाहेगा। तो उनकी जो इकोनॉमीज है आरजू, वो सारी की सारी, यकीन करें, इन चीजों की वजह से चल रही है। आप चला रहे होते हैं, हम चला रहे होते हैं, हिंदुस्तान चला रहा होता है, सऊदी अरब चला रहा होता है, और मुल्क चला रहे थे। तो ये एक, मैं कहता हूं कि एक बोंडा मजाक है। बेशक इसके अंदर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए, ग्रे लिस्ट में जाए या व्हाइट लिस्ट में जाए, मुझे इससे कोई वो नहीं है। लेकिन अगर वाकई में इस चीज के लिए ये एक जिसे कहते हैं टास्क फोर्स बनी है, तो उसको फिर काम, जिसे कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड करना चाहिए। जहां पे जो भी कंट्री, जहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, वो हिंदुस्तान कर रहा हो, पाकिस्तान कर रहा हो, अफगानिस्तान में अमेरिका कर रहा हो, या इजराइल कर रहा हो फलस्तीन के अंदर, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल दो ब्लैक लिस्ट में। फिर देखें कि फिर कौन करता है ये ड्रामेबाजी। लेकिन आपको लगता है फखर के कुछ हम लोग निकल पाएंगे ग्रे लिस्ट से? मेरे ख्याल में टोटल 27 कंडीशंस थी, जिसमें से 13 या 14 पहले पूरी हो चुकी हैं। जो लास्ट इनका था कोरोना से पहले, जो गालिबन उसमें पेरिस में हुआ था, इनकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें से वो एडमिट की। फिर कुछ और चीजें थी, उन्होंने कहा कि इस पे मजीद काम करने की जरूरत है, जिसमें सबसे बड़ा एक टेरर फंडिंग का होता है। पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया में हुंडी का बिजनेस बहुत ज्यादा है, और हिंदुस्तान में शायद उतना ना हो, लेकिन वहां पे भी है, क्योंकि साउथ एशिया पूरे बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है। लोग विदाउट बैंकिंग के अपना पैसा मूव कराते हैं, जो मुल्क के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता कि वो पैसा किस मद में किस को गया। तो इस वजह से इसके ऊपर बड़ा फोकस है। स्टेट बैंक ने इसके ऊपर बहुत सख्तियां की। आजकल अगर आप बैंक जाती हैं तो आपको बिलीव मी, मतलब छोटी सी अमाउंट के लिए भी पूरी एक, जिसे कहते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। पहले ये चीज नहीं थी। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये हुआ। उसके बाद हम आते हैं कि जो मतलब जिसे कहते हैं बैन आउटफिट्स होती हैं, या जो वो है जो इंसर्जेंट्स टाइप लोग हैं, उनके बारे में बात की जाती है कि यार इनको आप कंट्रोल करें। मेरे ख्याल में उनको कंट्रोल मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। एक एक्सट्रीमिज्म है, मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इवन बांग्लादेश के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का एक फैक्टर बहुत ज्यादा है। उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब काम किया जा रहा है। तो ये सारी कंडीशंस जो थी उसके ऊपर बहुत सारी करी। एक उसमें से ये भी थी जिसके ऊपर आपने बिल्कुल स्टार्ट में बात की, जिसमें आपने नाम लिए दाऊद इब्राहिम वगैरह हो गए, मौलाना मसूद अजहर हो गए, और ये जमात दावा के जो है हाफिज सईद, मतलब जितने भी ये लोग हैं, तकरीबन 88 लोगों के नाम है। उसमें से मुल्ला फजलुल्लाह जो टीटीपी पाकिस्तान को हेड करता रहा है, उसका नाम है। ये सारे लोग जो है, ये इन्होंने गालिबन 88 लोगों की एक लिस्ट बनाई हुई, और उसमें ये कह रहे हैं कि भाई हम इन लोगों को पहले भी थे, और अब इसके ऊपर मजीद इनकी जो मतलब इनके जो एसेट्स थे, बैंक बैलेंस था, उन सारी चीजों को जिसे कहते हैं कि उनको बंद कर दिया, खत्म कर दिया, जिसको हम जब्त करना कहते हैं, तो वो चीज कर दी है। तो लेट्स सी, अभी क्योंकि अक्टूबर में तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ है, इसके अंदर हिंदुस्तान ये कोशिश कर रहा है कि भाई हम ब्लैक लिस्ट में डाल दें इनको, हम ब्लैक लिस्ट में डाल दें। भाई आप मुझे ये बता दो कि आप ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे तो आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, या पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के 6 टुकड़े भी हो जाएं,
तो आपका क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान बच जाएगा? ये मैं थोड़ा सा हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के टूटने से हिंदुस्तान मजबूत नहीं होगा भाई। ये अगर आप ये सोचते हैं, ये आपकी थिंकिंग है, तो बिल्कुल गलत। बेशक आप जिस तरीके से इसको आप एनालिसिस करने चक्कर, बिल्कुल, लेकिन अगर यही मैं भी कहना चाहूंगी कि दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। अगर भारत पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान भारत के लिए पॉजिटिव सोचे तो दोनों मिलकर तरक्की कर सकते हैं, दोनों आगे बढ़ सकते हैं। ये कब तक इसी तरीके से लड़ाइयां झगड़े चलते रहेंगे? हम चलते हैं अगर दूसरे टॉपिक की तरफ। और आप जैसे जानते ही हैं कि अगर हमारे कोई रिश्तेदार आ जाते हैं जबरदस्ती में, हम उन्हें नहीं घर में रखना चाह रहे होते हैं मगर वो फिर भी आ जाते हैं, जी हमें एम्बेसी में काम था, हमें ये था वो था, तो उन्हें एयरपोर्ट लेने कोई नहीं जाता। वो खुद ही अपनी टैक्सी वैक्सी पकड़ के, मगर वो फिर भी जाते हैं। तो कुछ ये देसी, मतलब हम लोग जो हैं, हम हो गए, इंडिया हो गया। यहाँ पे वो एक मूवी भी बड़ी अच्छी बनी थी, आदत थी तुम कब जाओगे, तो वो बड़ी जबरदस्त फिल्म थी परेश रावल जी की। परेश रावल साहब की देखी, बिल्कुल, अजय देवगन भी थे उसमें। तो कुछ उस तरह का रवैया हम जो है ना इंडिया पाकिस्तान वालों का रहता है अपने अनवांटेड मेहमानों के साथ। कुछ इसी तरह का रवैया हमने देखा जब शाह महमूद कुरैशी साहब चाइना विजिट पे गए, उनको लेने कोई नहीं आया, उनको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कुछ चीजें ऐसी आई हैं कि उनको एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं आया, या फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उसमें बहुत सारी चीजों की डिस्कशन हुई भी है, मुख्तलिफ किस्म की। एक तो ये कि मतलब एक तो ये बात की जा रही कि वो पैसे मांगने गए हुए थे, कोई सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि $2 अरब उनके फिलहाल रहते हैं जो उन्होंने हमें पिछले साल उधार दिया था, तो उसकी वापसी के लिए वो गए हुए थे। बिल्कुल ये चीज हो सकती है, काफी मतलब ये बात है। लेकिन इसके अलावा आरजू और बहुत सारी चीजें, जिस तरह हमने अभी पहले सेगमेंट में बात की FATF के हवाले से, उस हवाले से भी डिस्कशन हुई। फिर हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान जो क्लैश चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से आपस में, उनके उस पे भी बात हुई। फिर हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को मतलब कुछ स्पेस दे दे यहाँ पर इस रीजन के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान में ऑलरेडी वो बैठा हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान एक मतलब स्टेबल मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान एक स्टेबल मुल्क है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी फौज है उनके पास। तो उस चीज के ऊपर भी, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इस रीजन में चाइना हिंदुस्तान के बीच में कोई क्लैश होता है तो उसका नुकसान, मैं मतलब इंडियन चैनल्स में भी ये बात कर चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी काफी दफा ये बात कर चुका हूँ कि नुकसान यहाँ के लोगों का होना है। तो इन सारी चीजों के ऊपर उनकी डिस्कशन हुई है। दूसरा कश्मीर इशू है, एक हमारा जिसे कहते हैं कि मुसलसल 70-72 या 75 सालों से उसके ऊपर पाकिस्तान का स्टैंड है। तो इस चीजों के ऊपर बात हुई, इस्तेकबाल उनका नहीं हुआ उस तरीके से। शायद मैं मतलब ये भी कर दूं कि कोरोना की वजह से भी शायद वो चीज नहीं थी जिस तरीके से होती है। लेकिन आपकी वो वाली बात भी कि भाई जब आप पैसे मांगने जाते हो और मतलब बार बार यही चीज कर रहे होते हो, तो आपकी वो एक रिस्पेक्ट का जो लेवल होता है वो नहीं रहता, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमें, जब तक हम अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश नहीं करेंगे, चाइना बिल्कुल हमारा दोस्त होगा, हमारे उनके साथ स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं पार्टनरशिप होगी, रिलेशनशिप होगी, CPEC है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक जिसे कहते हैं लेवल भी होता है, जब आप मतलब हर वक्त मांगते तांगते रहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हो, मैं और आप हो या मतलब कंट्री टू कंट्री बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको नुकसान देती है बहरहाल। और एक चीज शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में भी आजकल आपने भी पढ़ी होगी, बड़ी मतलब चीजें खबरें गर्दिश कर रही है कि वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एक चीज नहीं कर रहे तो अपनी फॉरेन जो मिनिस्ट्री है उसको उस तरीके से नहीं देख रहे जिसके लिए उनको एज ए फॉरेन मिनिस्टर रखा गया। बाकी वो सारी चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं, बस अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान में भी क्रिटिसिज्म हो रही है उसके ऊपर, तो शीरी मजारी ने भी उनको कहा है कि वो ठीक काम नहीं कर रहे, और बहुत हद तक ये बात भी गर्दिश कर रही है कि हो सकता है उनको बदल दिया जाए। हो सकता है, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। आप मतलब अनप्रिडिक्टेबल सी वो है, पॉलिसीज होती हैं पाकिस्तान की, कुछ भी हो सकता है। इमरान खान को बदला जा सकता है, महमूद बुज़दार के और उस्मान बुज़दार को बदला जा सकता है, शाह महमूद कुरैशी को बदला जा सकता है।
کیونکہ جس طرح عمران خان لوگوں کو چینج کریں کہ پنجاب کے اندر چار چیف سیکرٹریز 2 سال میں چینج ہوئے, 4 آئی جیز چینج ہوئے, اس طریقے سے خیبر پختونخوا میں 4 چیف سیکرٹریز اور شاید غالباً تیسرا ابھی جو عباسی صاحب ہیں, تو ہی از اے تھرڈ آئی جی خیبر پختونخوا پولیس آفیسر ہیں. تو وہ چینج کرتے رہتے ہیں, تو اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو شاہ محمود قریشی کا بھی, لیکن میرے خیال عمران خان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے شاہ محمود قریشی کے علاوہ, اور اس کی اور بھی بڑی ساری وجوہات ہے, کیونکہ وہ جو بننا چاہتے ہیں وہ بنے نہیں. وہ پنجاب کے سی ایم بننا چاہتے ہیں, لیکن وہ مختلف جو لابی ہے عمران خان اور اس کے ساتھ مل کے جہانگیر ترین صاحب نے ان کے ساتھ ایک گیم کی کہ ان کو اس اسمبلی میں جانے کی بجائے جو ہے نیشنل اسمبلی کا مطلب رستہ دکھایا, اور وہاں پہ آ کے لازمی سی بات ہے پھر ان کے بعد جو فورن منسٹر ایف ایم بننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. تو یہ چیز ایک ہے. بالکل ٹھیک. ویسے تو ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس سے سبھی کو شکایت ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی منسٹرز ہیں کوئی بھی اپنا جو کام ہے جس چیز کے لیے وہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. اسی میں سے ایک چیز فخر بی آر ٹی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بی آر ٹی ایک شدید قسم کا فیلڈ پروجیکٹ کے طور پہ نظر آ رہا ہے اور سالوں سے بن رہی ہے, اور ابھی اس کو کمپلیٹ ہوئے بغیر ہی اس کا انوگریشن کر دیا گیا ہے گھبرا کر. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ خود بھی کے پی کے سے ہیں تو آپ نے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے اوپر آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا. جی بالکل ان شارٹ بات کروں گا کہ خان صاحب یہ وہی خان صاحب ہے جنہوں نے بی آر ٹی بنوائی ہے, پچھلے تقریباً 3-3.5 سال اس کو لگے ہیں, اور یہ وہی ہے جس کو نواز شریف اور شہباز شریف اور پی ایم ایل این کی حکومت کو یہ کافی برا بلا کہا کرتے تھے کہ بھئی انہوں نے جنگلہ بس سروس بنائی ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی فلاں. لیکن خیر اینی وے جو بھی ہوا سو ہوا. اس کے بعد فائنلی انہوں نے 2017 میں اس پروجیکٹ کا کام شروع کیا, اور ابھی 13 اگست 2020 کو اس کی انوگریشن ہوئی, لیکن ابھی بھی یہ انکمپلیٹ ہے. کل شام کا واقعہ ہے آرزو کے وہاں پر کچھ بسیں خراب ہوئی ہیں, کیونکہ 2 سالوں سے یہ بسیں امپورٹ ہو کے آ کے وہاں پہ ڈمپ کی گئی تھی, اور آپ کو پتا ہے جب گاڑی کڑی ہوتی ہے اور آپ اس کو سٹارٹ نہیں کرتے ریگولر بیس پہ تو اس کا انجن اور یہ ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں, کوئی بھی چیز ہو یہ خراب ہوتی ہے. تو دوسرا یہ کہ اس کا ٹریک ابھی بھی 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں, اس کی وجہ یہ کہ جو وڈتھ چاہیے ٹریک کی وہ نہیں اس طریقے سے بنائی گئی, حالانکہ اس کو اتنی بار توڑا گیا شاید ہی پاکستان میں کوئی چیز اتنی بار توڑ کے بنوائی گئی ہو, جتنی بار بی آر ٹی کے ٹریک کو توڑ کے بنایا. اس کے باوجود بھی اس وقت یہ کنڈیشن ہے کہ 2 بسیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. حالانکہ ان کا اپنا ایک مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے تھرو یہ بسز جو ہیں یہ موو کرتی ہے, اسٹیشن سے نکلتی ہے, دوسرے اسٹیشن پہ پہنچتی ہے, اور جہاں پہ مطلب ٹریک کم ہے تو اس کے لیے مطلب اس طریقے چلو آپ نے ٹریک اگر نہیں بن سکتا یا جو بھی ہوا وہ چھوڑ دیں, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بسز کا وہ سسٹم جو ہے کہ وہ وہاں پہ کراس نہ کریں بلکہ کہیں اور کراس کریں, مطلب جہاں پہ اس کی وڈتھ زیادہ ہے, پراپر ہے, جہاں پہ کراس ہو سکتی ہے بسز. تو یہ مسئلے مسائل ہے. عمران خان صاحب کیونکہ اصل میں مجھے جو چیز آرزو لگتی ہے عمران خان صاحب کو اس لیے منہ کی کہانی پڑ رہی ہے کہ یہ بہت بڑی باتیں کیا کرتے تھے, بلیو بھی بہت بڑی باتیں کیا کرتے تھے. اب بھی ان کی سپیچز میں کبھی کبھار ٹویٹر پہ لگاتا ہوں تو پی ٹی آئی والے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ انہی کے خان صاحب بول رہے ہوتے, کوئی مطلب میں نہیں بول رہا ہوتا, آپ نہیں بول رہی ہوتی, کوئی نواز شریف یا شہباز شریف صاحب نہیں بول رہے ہوتے, انہی کا خان صاحب ہے, وہی خان صاحب ہے جو بول رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مینجمنٹ نہیں ہے ان کے پاس, باتیں کرنے کو شاید میرے اور آپ کی طرح, کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں تو باتیں ہی کرتے ہیں, تو یہ کہ باتیں کرنا ان سے کروا لو, کچھ 2 دن باتیں کروا لو, 3 دن ان سے پریس کانفرنسز کروا دو, 4 دن ان سے جلسوں میں خطابات کروا دو, لیکن ایک چیز نہیں کروانی, وہ ہے کام, وہ ان سے نہیں ہوگا. تو یہ ان کا باتوں کی کہہ رہے ہیں فخر, تو بالکل اسی طرح سے ہمارے ایک بڑے ہی رنگیلے قسم کے منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب, الٹے سیدھے بیان دینے میں ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ہے. اور ابھی انہوں نے ایک بڑا انسینسٹیو قسم کی سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم نے ایسا ایٹم بم بنایا. پہلے تو خیر وہ پاؤ کے بم بنا رہے تھے, وہاں تک بھی لوگ ہنس رہے تھے اور ان کا مذاق ہی بنا رہے تھے کہ پاؤ کے بم ہیں اور یہ ہے. اور اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے, اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایسے بم بنائے ہیں کہ جو صرف ہندوز کو ہٹ کریں گے انڈیا میں, اور مسلمز کو
چھوڑ دیں گے مسلمس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, جو کہ ایک بڑا ہی کہنا چاہیے کہ ان کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کہ کس قسم کے لوگ ہیں. کیا مطلب اگر کوئی مسلم نہیں ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے کہ آپ ان کو جا کے بم مار دیں گے, ایٹم بم مار دیں گے, اور آپ کہیں گے جی مسلم جو ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سب کو. اور اس کے اوپر بہت دفعہ ایسا میں نے دیکھا کہ ہمارے کئی پینلسٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی نریندر مودی جی نے بھی کہا ہے کہ ہم نے دیوالی کے لیے نہیں بنایا ایٹم بم, ٹھیک ہے, ہم نے بھی ہم بھی اگر پاکستان کرے گا ہم بھی کر دیں گے. لیکن ان کو میں یہاں پر ایک جگہ میں شاید آپ کہیں کہ غلط کہہ رہی ہوں, لیکن میں سپورٹ کروں گی کہ انہوں نے کسی مذہب کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان ہمیں ہٹ کرے گا یا پاکستان نقصان کرے گا تو ہم پاکستان کے اوپر ہم بھی پھینک دیں گے, ہم نے بھی بنا رکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمانوں کو مار دیں گے, ہندوؤں کو چھوڑ دیں گے. تو شیخ رشید کے اس طرح کی نان سیریس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل آرزو, ان کی سٹیٹمنٹس مختلف ٹائم پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آتی رہتی ہیں جو ارریسپانسبل بھی ہوتی ہے, اور میرے خیال سے ایک جسے کہتے ہیں نا مطلب ناٹ مور دین اے جوکر, میرے خیال میں یہی کہوں گا ان کو, اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اس طریقے سے باتیں, یار آپ ایک اتنی بڑی اس پہ بیٹھے ہو, اتنے سینئر آپ پولیٹیشین ہو, اور اس طرح کی فضول باتیں کرنے سے کہ ہم نیوکلیئر بوم جو ہے ہم یہ ماریں گے تو اس سے ہندو ہٹ ہوں گے اور جو مسلمز ہیں وہ ہٹ نہیں ہوں گے, یہ کیا مطلب فضول قسم کی بکواس میں کہوں گا اس کو. کہ انسان ہے وہ, بے شک میں وہی کہتا ہوں کہ وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں, انسان ہے. آپ کی فوج ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہے, وہ بھی انسان ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر دونوں جنگ کے لیے آئے ہوتے ہیں. جو پیچھے شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ, گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ, اسکولوں میں, مسجد میں, گردوارے میں, مندر میں, یا کہیں پر بھی مارکیٹ میں, وہ عام انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں. ان کا کسی سے یقین کرو کچھ بھی نہیں دل لینا دینا ہوتا. اور میرے خیال میں ان کا جسے کہتے ہیں کہ ایک جذباتی لگاؤ کچھ ہو سکتا ہے کسی حد تک, وہ بھی کچھ ہوگا, ادروائز اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو انسانوں کو مارنا, وہ بے شک ایٹم بم سے آپ مارتے ہیں, بم سے مارتے ہیں, گولی سے مارتے ہیں, یا کسی اور چیز سے, یہ بالکل دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. وہ بے شک ہندوستان کی آپ بات کرتے ہیں, وہ بے شک افغانستان کی آپ بات کریں, یا بے شک آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو بالکل یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. شیخ صاحب کو بجائے اس کے کس طرح کی فضول سٹیٹمنٹس دینے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ریلوے کے اوپر فوکس کریں, اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر کریں, ریلوے کو بہتر کریں, آگے کی طرف لے آئیں. ٹھیک ہے, جو مطلب ٹرینیں کبھی پٹری سے اتر رہی ہے, کبھی ان کے سگنلز کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, کبھی آگ لگ رہی ہے, کبھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر آپ فوکس نہیں کر رہے ہیں. ML1 کے اوپر بھائی آپ کوئی کام کرو, دن رات ایک کرو, بجائے اس کے کہ آپ کبھی مطلب ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کے وہاں پہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ دل پر کی چھوڑ رہے ہوتے, اور کبھی مطلب دوسری جگہ پہ بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے. بھائی آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے. آپ یا تو یہ کہ جا کے عمر شریف صاحب اور اس طرح کے لوگ کی جگہ لے لیں, اسٹیج پہ جا کے مطلب پرفارم کرنا شروع کر دیں, یا اگر آپ ایز اے پولیٹیشین ہیں, ایز اے منسٹر ہیں, ایز اے سینئر پولیٹیشین اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو 30 سال ہو گئے یا 40 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے, تو آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے قوم کو, نہ کہ آپ یہ فضول باتیں کریں. کسی کو آپ کی اسٹیٹمنٹ سے کیا ملتا ہے؟ ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا آپ کی اسٹیٹمنٹ سے کسی پنڈی میں رہنے والے بندے کو, یا اسلام آباد میں, یا کسی اور جگہ پہ. اگر آپ ریلوے کو بہتر کر لیتے, ایک عام آدمی کا ٹریول کرنے کا جسے کہتے ہیں کہ ذرائع ہیں, اس کے اگر اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں, اچھا کر دیں, لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جلدی پہنچے, ایک جگہ سے جو اگر آپ کا مال جا رہا تھا, کنٹینر جا رہا تھا, وہ جلدی پہنچے, تو میرے خیال میں وہ کی وجہ سے لوگ آپ کو یاد کریں گے. جس طرح نواز شریف صاحب کو موٹر وے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے, جب بھی کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہے, وہ بے شک نواز شریف کا مخالف کیوں نہ ہو, وہ کہتے ہیں یار بڑی مطلب ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ یہاں سے میں نکلتا ہوں تو 3.5 گھنٹے میں لاہور ہوتا ہوں, 1.5 گھنٹے میں پشاور ہوتا ہوں, 2-2.5 گھنٹے میں فیصل آباد ہوتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں یہ میرے خیال میں میٹر کرتی ہے, نہ کہ یہ فضول باتیں میٹر کر رہی ہوتی کہ آپ ہندوؤں کو ہٹ کریں گے اور مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے. دونوں ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے, کوئی بھی انسان. بالکل, اور یہ شاید شیخ رشید صاحب کا ایک طریقہ ہے نیوز میں رہنے کا, کیونکہ جیسے ہی بولتے سیدھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, سب لوگ اس اسٹیٹمنٹ کو اٹھا لیتے ہیں ان کی, اور انڈین میڈیا بھی بات کر رہا ہوتا ہے. میں تو 21 توپوں کی سلامی دوں گی ہمارے ان بہادر پاکستانی پینلسٹ کو جو انڈین ٹی وی پہ جا کے شیخ رشید صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے جی انہوں نے ٹھیک بتایا ہے. آپ سمجھ گئے وہ کہہ رہے ہیں, اور ہمت ہے ان کی, ان کو ان پینلسٹ کی بہت ہمت ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم
नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। मैं यहाँ पे अब जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को देखते रहा करें और हमें अपनी एडवाइसेस दें कि हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब सबसे पहले प्लीज जी। फखर, हमने हमेशा से सुना है बचपन से एम्बेसी बंद हो गई किसी कंट्री में, एम्बेसी को ओपन हो गई है, एम्बेसी किसी जगह एम्बेसी खोली गई है, किसी जगह एम्बेसी बंद की गई है, एम्बेसी बेच दी गई है। ये हम आज पहली दफा सुन रहे हैं। ये क्या चक्कर है कि एम्बेसी बेच दी गई है? बिल्कुल आरजू, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, तो ये भी एक चीज थी और हो चुकी है। ये जकार्ता में जकार्ता में शायद ये नहीं, बिल्कुल जकार्ता इंडोनेशिया का जो कैपिटल है, वहां पे पाकिस्तान की एम्बेसी की बिल्डिंग थी और इसको $1.3 मिलियन यानी $13,20,000 में इसको बेचा गया था। और जिन साहब ने बेचा है उनका नाम है मेजर जनरल मुस्तफा नवाज हुसैन साहब। इन्होंने इसको बेचा है और माशाल्लाह से मतलब बाकी करप्शन का तो हमने सुना था पाकिस्तान में होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर कोई कर रहा होता है। मैं इसमें कोई वो नहीं करता कि सेवल वाले नहीं करते और कोई जो जनरल्स होते हैं वो करते हैं, सब करते हैं, जिसका हाथ जिस तरह लगता है वो कर रहा होता है। तो वहाँ पे फॉर्मर एम्बेसडर है आई थिंक। बिल्कुल, जनरल मुशर्रफ ने इनको लगवाया था 2001 में, और 2003 या 4 या 5 में इन्होंने ये वाला जो ये डील थी, शायद इनको अरसा ज्यादा लग गया इनको मतलब डील को मतलब फाइनलाइज करने में, लेकिन फाइनली ये अपना काम करके आए हैं वहां पर। और इनकी एक बड़ी मतलब इन्होंने एक बुक भी लिखी है, मैंने आपको पिक्चर भी उसकी भेजी है, अगर आप अपने मतलब व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। तो इन्होंने लिखा couldn't have been better, my life story। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, तो वो तस्वीर भी कोशिश करेंगे कि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें कि ये वो साहब है जिन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी को जकार्ता में बेचा है। और अभी नए मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में इनका केस चल रहा है। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से बाकियों को उछाला जाता है, जनरल साहब के केस को उस तरीके से नहीं उछाला जा रहा। आरजू, यहाँ पे मैं ये बात थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, आपकी एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं, उनको क्यों उनके उसको उछाला जाएगा? उस तरीके से नहीं है। अब अलबत्ता ट्विटर के ऊपर काफी इसके ऊपर हुआ, बातचीत हुई और मतलब, लेकिन जो जनरल साहब खुद हैं हुसैन साहब, तो वो खामोश है। अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी खास वो नहीं आई कि वो क्या अभी मतलब बात करेंगे कि भाई मैंने किस खाते में क्यों एम्बेसी की जो बिल्डिंग थी वो मैंने जकार्ता में बेची और मतलब आज साहब करके मैं आ गया हूँ। तो अभी देखना है कि अभी क्या होता है। लेकिन ये खबर है बिल्कुल कि पाकिस्तान की एम्बेसीज में बहुत कुछ होता रहता है दूसरे कंट्रीज में, लेकिन कभी बिल्डिंग नहीं बेची गई, क्योंकि किसी और ने भी वहां जाके अपनी मतलब पैसा कमाना होता है। हर किसी की बारी आती है, तो उन्होंने तो कहा कि चलो जी बेच के किराए पर कोई छोटी मोटी बिल्डिंग ले लेंगे, और ये किसी को शायद जरूरत थी और इनको भी पैसों की जरूरत थी। लेकिन फखर, आप क्या समझते हैं कि जो एम्बेसडर्स पाकिस्तान के बाहर काम कर रहे हैं वो सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसलिए कि कोई भी हमने इनके समेत, बल्कि इनकी पिक्चर ही मैं ढूंढ रही थी, वो भी हमें मिल गई है। अगर आप मुझे परमिशन दे मैं वो दिखाना चाहूंगी। यही है ना जो एग्जैक्टली यही पिक्चर है इनकी। ये जनरल साहब है, जनरल साहब है ये, और ये इनकी बुक का बेसिकली टाइटल था। ये मुझे मिला तो मैंने कहा चले आपसे मैं शेयर इसको कर लेता हूं। तो ये है साहब, देखिए आपने बात की कि क्या जो एम्बेसडर्स होते हैं पाकिस्तान के वो क्या सही काम करते हैं या नहीं करते। मैं सबको तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे एम्बेसडर्स को मैं जानता हूं जो बड़े काबिल लोग गुजरे हैं, उन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान को फॉरेन में और बड़े अच्छे से किया है। उसमें बहुत सारे नाम हमारे पश्तून बेल्ट के बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में, और बहुत सारे लोग पंजाब से, मुख्तलिफ इलाकों से मैं कहूँगा वो है कि उन लोगों ने एक मतलब आसिफ दुरानी साहब हैं, कोटा से बिलोंग करते हैं, अयाज वजीर साहब हैं, हमारे वजीर हैं, वजीरिस्तान से बिलोंग करते हैं, बड़े काबिल ऑफिसर गुजरे हैं फॉरेन ऑफिस के। इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं
باقاعدہ بڑے بڑے اخبارات میں اب بھی وہ انگریزی جو روزنامے ہیں ان میں آرٹیکلز لکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں. ابھی صادق خان صاحب ہے, محمد صادق خان صاحب شاید 2008-9 میں اغوا بھی ہوئے تھے افغانستان میں, پاکستان کے ایمبیسڈر تھے تو کابل سے اغوا بھی ہوئے تھے. ان کو دوبارہ سے ابھی ایک مطلب پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ٹاسک دیا گیا ہے جو ٹریڈ کے حوالے سے اور مختلف جو ریلیشنز ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. تو عمران خان صاحب نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی, مطلب ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ اینڈ انرجیٹک پرسن, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. وہ سارے لوگ مطلب اس سے خوش ہیں اس کے کام سے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا, لیکن بیچ میں سے اس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ گندے انڈے میں کہوں گا کہ آ کے یا آپ کے ملک کو بھی مطلب جسے کہتے ہیں لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, آپ کے قوم کو بھی, اور آپ کو غصہ بھی آتا ہے, اور مطلب یہ ساری چیزیں آپ کی ملیامیٹ میں کہوں گا کریں, کیونکہ یہ کوئی عام سٹوری نہیں ہے. پوری دنیا کے اخبارات نے اور ہر جگہ یہ چیز اٹھائی گئی ہے کہ یار ایک ایمبیسڈر نے ایمبیسی کی بلڈنگ بھیج دی, اور وہ کون ہے کہ پاکستان کا. اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ فلاں ہے تو فلاں کا بیٹا ہے تو فلاں کا بھائی ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا صرف کیونکہ پاکستان کا نام خراب ہوگا اس سے. بالکل. مگر لاسٹ میں جیسے ہم سی پیک کی بھی بات کر رہے تھے, اور سی پیک پہ بڑا کہا جا رہا ہوتا ہے جی بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے اور اس طرح کی بات, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ صحیح ٹائم پہ کمپلیٹ ہو پائے گا؟ سی پیک کو اگر ہم دیکھیں, سی پیک اس کے باوجود کہ طرح طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹو باتیں بھی ہو رہی ہیں اس کے بارے میں. بالکل آرزو, پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یہ جب سے شروع ہوا ہے 2016 میں اس کا مطلب پراپر ایک اناگوریشن ہوئی تھی جب شی جن پنگ آئے تھے, میاں صاحب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت سے لے کے ابھی تک, بلکہ امریکہ نے تو پہلے چپ چپ کر اور پھر کھل کے بات کی کہ بھائی ہمیں منظور نہیں ہے یہ پروجیکٹ. ٹھیک ہے, ہندوستان بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ جو جس ایریا سے گزر رہا ہے تو وہ فلاں ہے, اس کا یہ مسئلہ یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر تو ہو رہی ہیں, لیکن اس کی اور بہت ساری وجوہات بھی ہیں. یہ دو کنٹریز تو مطلب کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو کسی طریقے سے روکا جائے, اور سپیڈ بھی اس حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے. شاید میں یہ نہیں کہوں گا کہ امریکہ کی سازش یا ہندوستان کی سازش کی وجہ سے پروجیکٹ سلو ہوا ہے, لیکن ہماری حکومت جو ابھی موجودہ حکومت ہے ان کی نالائکیوں کی وجہ سے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ اس کی سپیڈ سلو ہوئی ہے. اور میں جنرل عاصم باجوہ صاحب جو ہیں ریٹائرڈ جنرل ہیں, سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں وہ, میں نے بلکہ اس دن بھی آپ سے بات کر رہا تھا, خود بڑے تگڑے آدمی ہیں مطلب جو سرو کیا انہوں نے. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ روز ان کی کوئی نہ کوئی ٹویٹ آ رہی ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, کہ شاید اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے. لیکن آج جو میں نے بلوچستان کو جتنا وزٹ کیا, گوادر کو, تربت کو, پسنی کو, جیونی کو, یا پھر مطلب ساؤدرن جو بلوچستان کے علاقے ہیں, تو مجھے افسوس ہوا کہ وہاں پر ابھی تک کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں. میں جنرل عاصم باجوہ صاحب سے بھی اکثر ٹویٹر پہ ان کے مطلب کامنٹ کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں سر کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ باقی بھی پاکستان ہمارا ہی پاکستان ہے, لیکن جہاں سے سی پیک سٹارٹ ہو رہا ہے, گوادر سے ہو رہا ہے یا بلوچستان کے جہاں جہاں گزر رہا ہے, ابھی تک ایک سنگل کلومیٹر کی موٹر وے آپ نے نہیں بنوائی, نہ کوئی کام شروع ہوا ہے. کوئی پرانی روڈیں, وہی اس کو آپ کبھی کہہ رہے کہ ہم نے اس کو ڈوئل کرنا ہے تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کیوں, وائی ناٹ؟ کیا بلوچستان کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے موٹر وے؟ مطلب میرا یہ کوسچن ان سے ہے کہ اگر میں ٹریول کرتا ہوں بلدان اپنے شہر سے اسلام آباد کے لیے, مجھے 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ مجھے اسلام آباد آنے میں لگتے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے بہت سارے لوگ اسلام آباد سے بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں. تو اگر آپ ایک اچھی موٹر وے ان کو دے دیں تو کم از کم ان کی جو ٹریولنگ ہے, کوئٹہ کی کنیکٹیوٹی کر لیں, گوادر کی کنیکٹیوٹی کر لیں, خوزدار کی کر لیں. تو مطلب یہ چیز مجھے ابھی تک سمجھ آرزو نہیں آئی کہ ابھی تک ایک سنگل پورے بلوچستان میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, جو بھی یہ مطلب اس اتھارٹی کے جنرل صاحب ہیں یا اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں, صرف جنرل صاحب نہیں ہیں, 1 کلومیٹر کی موٹر وے یہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے سی پیک کے تحت بلوچستان کو. پھر دوسرے نمبر پہ وہاں کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے ڈرنکنگ واٹر, پینے کا صاف پانی. کتنی جگہوں کو اویلیبلٹی وہاں پہ ہوئی ہے, کتنے چھوٹے ڈیمز یہ بنے ہوئے کہ وہاں لوگوں کی زندگیاں اچھی ہو جائیں. آپ صرف یہ کہانیاں سنائیں گے کہ گوادر ایسا ہوگا تو گوادر جو ہے وہ سنگاپور کی طرح ہوگا, گوادر جو ہے وہ دبئی کی طرح ہوگا, فلاں ہوگا. بھائی
आप उनको बेसिक जो जरूरत की चीजें क्या आपने उन लोगों को दी। युवा की बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है और 1 लाख की पॉपुलेशन है। गवादर एक छोटा सा शहर है, पुराना गवादर अगर आप देखें, और मतलब नया भी अभी उसके साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड्स वगैरह कुछ बनी है वहां पे, लेकिन जो बेसिक उनकी जरूरियात है उसके ऊपर आपने काम नहीं किया। तीसरे नंबर पे आते इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है कम से कम 40 से 50 साल पुरानी लाइन है। भाई क्या उन लोगों की जरूरत नहीं है कि उनको एक जिसे कहते हैं अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर वोल्टेज के साथ उनको मिले, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम मिले? क्यों नहीं करते? अगर बाकी मुल्क के अंदर मतलब मैं कहता हूं कि 2 साल के अंदर 4G की सर्विस पहुंच सकती है, अभी भी पूरे मुल्क के अंदर नहीं है, लेकिन किसी न किसी तौर पे चले मेरे गांव में बहुत अच्छा इंटरनेट नहीं होगा लेकिन फिर भी 4G की फैसिलिटी मुझे अवेलेबल है 2 कंपनीज की तरफ से, मेरा काम हो जाता है, उससे काफी बड़ी बात है। तो क्यों नहीं वहां पर ये चीज इम्प्लीमेंट होती? ये सवाल जी जी आप कंप्लीट कर लें। जी, तो मेरा सवाल इनसे ये सादा सा सवाल होता है कि सर आप बिल्कुल करें, आप ताकोट मोटरवे भी बनाएं, आप हवेलिया मोटरवे को और बेहतर करें, आप सवात मोटरवे भी बनाएं, आप चकदरा टू चतराल भी बनाएं, आप पेशावर टू डीआई खान भी बनाएं, आप डीआई खान टू मतलब जो दूसरे इलाके उसके साथ भी कनेक्टिविटी, इस्लामाबाद का जो कनेक्टिविटी है मोटरवे का, बल्कि डुअल एक्सप्रेस वे है डीआई खान टू इस्लामाबाद, उसको भी आप कंप्लीट करें, क्योंकि वो भी मियां नवाज शरीफ साहब का मंसूबा था जो उन्होंने शुरू किया था, लेकिन अभी तक उस पे काम रुका हुआ है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, एफडब्ल्यूओ के पास तालिबान उसका ठेका है, तो अभी तक वो 292 किलोमीटर की मोटरवे अगर आप वो भी बना दे, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों का भी हक बनता है, हमारे बलोच भाइयों का जो गिला होता है, वो मतलब ये नहीं है कि अब मैं ये कह दूं कि मैं इंडिया के ऊपर डाल दूं कि यार वो उसको उकसा रहे हैं, गलत है भाई। हर चीज इंडिया के पल्ले आप बांधेंगे, इंडिया के ऊपर वो करेंगे, ये गलत। सारी चीजें उनकी तरफ से नहीं है, कुछ क्या बहुत सारी गलती हमारी अपनी भी है जिनकी वजह से ये चीज देखनी पड़ती। अभी आपने देखा ही होगा कि अख्तर खान मैंगल साहब की जो स्टेटमेंट थी, असेंबली में खड़े होकर उन्होंने बात की है, अगले को आप इंसान ही नहीं समझेंगे और फिर आप चाहेंगे कि वो आपके खिलाफ बात ना करे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। इनको भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और जो शिकायतें हैं बलूचिस्तान वालों को उनको दूर करना होगा, वरना ये दिन दूर नहीं कि वो और मजीद बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से दूर होता चला जाएगा, बाकी के पाकिस्तान से उसको जोड़ के रखना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फखर कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम बहुत जल्दी ही एक फुल शो करेंगे जो बलूचिस्तान के ऊपर, और हम कोशिश करेंगे कि अख्तर खान मैंगल साहब को हम उसमें इनवाइट कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।